भातटा बस तो आमर फाइनाल हो गला मसला ऑलमोस्ट माने कसी पूरा स्पेशल देसी चिकन को पूरा टोका आमे पूरा टोका। हेलो एवरीवन वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो केमिति अछंती आई होप सो भलर थे बिंदास थे खुशी थे। तो ये मुझे ट्राए करुँच कि कंटिन्यूअसली वीडियो आने जहाँ भी किसी ब्लॉग्र तथापि छोट छोट वीडियो आने ट्राए करुँच। आज आम रूम रे टिके पूर्व वीडियो मु अपलोड करी देन एबे आम रूम रे आज कलर बार्ड को अरुआ भात गोटे स्पेशल आइटम हम मु प्रथम रु लास्ट आपण मानू देखी केमिति कौन आम प्रोसेस करुचु। अरुआ भात कलर बार्ड चिकेन ता सहित काकुड़ी सालाड तो आम सहित जोड़ी रुहतु वीडियो देखापी। आउ चैनल को जब नुआ आसुँच लाइक शेयर सब्सक्राइब करने जमा भी भूलबानी। तो चलो तो गाइस एबे सब आम ड्यूटी फेरिलु तो गोटे सडनली मूड धरला कि आज कलर बार्ड को अरुआ भात हम देन आमर अलरेडी भात सरी कलर बार्ड भी आसी जाइए। तो ये है चिंटू केन्द्रापड़ा टोका केन्द्रापड़ा पिला मैंने जो मैंने देखुं बहुत मात्रा लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ। आ ये है राजेश पारादीप टोका देखिए चलो आम रोषे आड़ जा कार्यक्रम करवा के बार कौन गला देखिए अलरेडी आम भात रेडी हो सारी। तो चलतु आम चिकेन आड़ को जा देखिए कलर बार्ड स्पेशल कंटा कंटा पीस आई लेग पीस आई। तो ये आम सहित जोड़ी रुहतु स्टार्ट आमर हम। तो चलो आरंभ कर भाई भी देखिपे भाईर डालमा चली पिज भात भी सारी। भाई कौन कहे ब्लॉग को किसी कहे लाइक शेयर सब्सक्राइब ठीक है। आमर ये चल कटाकटी आरंभ हम अलरेडी बहुत कष्ट आसी बहुत उदा बहुत खोजी खोजी कलर बार्ड आज मिली। कलर बार्ड आज वर्षा पाग को मूड है कि गोटे अरुआ भात को कलर बार्ड चिकेन तब आम आरंभ करवा चलत। तो गाइस मोर अदा रसुण पेस्ट हम तो रसुण छड़ा चली आम छड़ाऊँ। तो भात पूरा रेडी एटा मो किचन। देखिपे पूरा कंटा पीस कलर बार्ड कषा को आज उड़। फाइनाल आम रूम रोषे आसी पहुँची गले जे कि भात डाली हेल्ले के रोषे करेंगे कि भल भल स्पेशल आइटम मटन आ पूर्व थर जो होता यही रोषे ही करते। एवं कलर बार्डटा जो आई भाई करेंगे मटन देखिथे आज आमर कलर बार्ड बनरा कुकुड़ा बनरा कुकुड़ा 1.5 किलो कि भाव में प्रस्तुति होती तार प्रणाली कौन सब आप देखिए वीडियो बन रुहतु देखो आगू आगे बहुत किसी अच्छी रोषे केमती हम केमती टेस्ट केमती है निश्चित भाव में आपको जन अलरेडी मोर फ्रेश ये है कलर बार्ड फ्रेश अलरेडी धुआ धुई रखाई। एपटे आमर रसुण छड़ा चली अदा रसुण पेस्ट भात भी रेडी। एपटे बुलुआ आमर एपटे बुलुआबू जे कि मुझे पूर्व देखी। अच्छा श्रावण मास कौटी पा नहीं बुलुआबू कौन किसी कहे आरड़ी जय बाबा बम बोले देखिए रोषे आम सहित जोड़ी रुहतु केमी कौन प्रणाली हो टोटाली वीडियो A to Z देखेबी प्रणाली लास्ट जाए स्टार्टिंग रु खाइबा जाए देन जोड़ी रुहतु। पाखापाखि 100 ग्राम रसुण छड़ा सरकार देख कर 100 ग्राम अदा छड़ा
ସେ କଟା ହେବ ତା ସାଙ୍ଗରେ 2ଟି ଟମାଟର ଠିକ ଅଛି ଆଚ୍ଛା 2ଟି ଟମାଟର ଯିବ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ହେବ ହଁ କିଛିଟା ପିଆଜ ମଧ୍ୟ ପିଆଜ କାହିଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ହେଉଛି ଏଇଟା ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ କହିବି କଡ଼େଇରେ ଦେଖିବି ପିଆଜଟା କାହିଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ହେଉଛି ଓକେ ନୋଟେଡ୍। ଖାଲି ଖାଇବା ଭିଡ଼ିଓ ନା ଅଲଗା କିଛି ହେବ ଆପଣ ଆମର ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଏବେ ଟାଇମ୍ ମିଳୁନି ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟା ହେଉଛି ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବୁଲାବୁଲି ସବୁ ବ୍ଲଗ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଯେହେତୁ ଟାଇମ୍ ମିଳୁନି ଆମେ ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ପାଇଁ ରୋଷେଇର ବ୍ଲଗ୍ କିଛି ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛୁ ଯାହା ବି ଆସିବ ବ୍ଲଗ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଛାଡ଼ିବି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାଡ଼ିବି ଆଉ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କେମିତି ମଟନ୍ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ସର୍ଟର 5 ମିନିଟ୍ର ହେଇଥିଲା ବଟ୍ ଏଇଟା ଲଙ୍ଗର କଲର୍ ବାର୍ଡ଼ର ରେସିପିଟା କେମିତି ପ୍ରଣାଳୀରେ ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ବି ବରୁଣେଇ ଯିବାର ଅଛି ବରୁଣେଇ ଗୋଟେ ବୋବାଲ ଜାଗା ସେଇଠି ଗୋଟେ ଭଲ ହଙ୍ଗାମା ହେବ ଭଲ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନା ହେବ ଘୋ ଘା ହେବ ଯଦି ହେବ ବୋତଲ ବି ଖୋଲା लेकिन एक सेकंड ବୋତଲ ବି ଖୋଲା ହେବ ହେବ क्या बोला तूने ହବ ଚାଲ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଆମର କଡ଼େଇ ବସିଲା ଏବେ ଆଳୁ ଛଣା ହେଉଛି ପିଆଜ କଟା ଚାଲିଛି ସେପଟରେ ବି ଆମର ପିଆଜ କଟା ଚାଲିଛି ପିଆଜକୁ ସବୁବେଳେ ଚପ୍ ଫାଇନ୍ ଚପ୍ କରିବନି ଏପଟରେ ଆଳୁ ଭଜା ଚାଲିଛି ଆଳୁଟା ଚିକେନରେ ପକାଇଲେ ଏ ଆଳୁର ଖାସିୟତ ହେଉଛି ଭାଇ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ଆଳୁ ଓଡ଼ିଶା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ କହିଲେ ଆଳୁ शाबाश बेटा बहुत बढ़िया मुन्ना ଆପଣ ଯିବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆମର ଚେନ୍ନାଇ ତାମିଲନାଡୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଯେଉଁ ସେପଟ ସାଉଥ୍ ସାଇଡ୍ ଆଉ ଆମର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସାଇଡ୍ ଯେତେ ଆଡ଼େ ଯିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ପାଇବେ अच्छा ठीक है समझ गया ଚିକେନରେ ଆଳୁ ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ମାନେ ଆଳୁ ଆଳୁ ଆମର ଯଦି ଚିକେନ ତରକାରୀ ନ ପଡ଼ିବ ଆମ ଚିକେନର ମଜା ନାହିଁ ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଆଇଟମ୍ଟା ଯେଉଁଟାକି ଆମର କଡ଼େଇରେ ବନେଇଛନ୍ତି ମଜା ଚାଲିଛି ତ ଗୋଟା ମସଲା ପିଆଜ ଆମର ପଡ଼ି ସାରିଛି ଏବେ ତେଲରେ ଜରା ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟା ମସଲାଟା ପଡ଼ିଲା ପରେ ଯେଉଁ ବାସ୍ନାଟା ହୁଏ ବାସ୍ନାଟା ତ ଆପଣ ଓ ଜାଣିପାରିବେନି ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ ବସୁଛୁ ତା ବାସ୍ନାଟା ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁଛୁ ଏବେ ପିଆଜ ପୁରା ଜରା ହେବ ନାଲି ହେବା ଯାଏଁ 1.5 କେଜି ମାଉଁସରେ 700 ପିଆଜ ପଡ଼େ ଓକେ ନୋଟେଡ୍ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫାଇନାଲି ମସଲା ପଡ଼ିଛି ଏବେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଗଲା ଏବେ ଏଇଟା ଟିକେ ଧନିଆ ଦେବା ଦେନ୍ ବ୍ଲାକ୍ ପେପର ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ପକାଇଦେବା ଯଦି ଏଇଟା ହେଉଛି ଏବେ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ବି ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ପକାଇଦେବା ତ ମସଲା କଷା ଚାଲିଛି ମସଲାକୁ ଯେତେ ସମୟ ଭଲ ଭାବେ କଷାଯିବ ସେତେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ଏବେ ଆହୁରି 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଭଲସେ ମସଲା କଷାଯିବ ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଇଛି କଲର୍ ବାର୍ଡ଼ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ସେଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିବ ये असिस्टेंट ये ହେଲା ରୋଷେଇ ଇଏ ତାଙ୍କ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏ ଗୁରୁ ଇଏ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ମସଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ହନୁମାନ ସିଏ ଯାଇଛି ବାହାରକୁ ଆସିବ ଆଉ ଲଙ୍କା ଖେଦି ଆଉ ମସଲା ଅଲମୋଷ୍ଟ ମାନେ କଷି ଆସିଲାନି ଆଉ ଯାହା ବାକି ରହିଲା ଟିକେ ଟିକେ ସେ ଚିକେନ୍ ସାଙ୍ଗରେ କଷିଯିବ ଏବେ ଆମର ଚିକେନ୍ ପକେଇବା ଚିକେନ୍ ପିସ୍ ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବିଏ ପକଉଛି ଚିକେନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହଁ ପୁରା ଇଏ ହେଲା ହଁ ଇଏ ହେଲା ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ କଲର୍ ବାର୍ଡ଼ ଯେତେ ଟେଷ୍ଟ କଲର୍ ବାଟ ମାନେ ତ ଦେଶୀ ଆଉ ପକେଇବା ଚର୍ବି 1 ନମ୍ବର ବାଡ଼ି ଗୋଟା ଗୋଟା କିରି ପକେଇବା ତାକୁ ପକେଇବା ହଁ। କଷା ହେବ ନମ୍ବର ମାଲ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଂସଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କଲିଜା କଲିଜା ଦେଖନ୍ତୁ କଲିଜାଟା ଦେଖନ୍ତୁ କଲିଜାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ରିମୁନୁ କଲିଜା ରିମୁନୁ ଖାଇବ ତାହେଲେ ଆମେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଭାରି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସିଆଡ଼େ ଏମିତି କର। ଘରେ ହିଁ ଦଉନି ଟୋଟାଲ ରୋଷେଇ ପାଣି ଫାଣି ସବୁ ପକେଇଦେ ସବୁ ପକେଇଦେ ଚିକେନଟା ଯେଉଁ ପଇଲା ଏବେ ମିନିମମ୍ ଭଲସେ ଟିକେ କଷା ହେବ 5-10 ମିନିଟ୍ ଭଲସେ କଷା ହେବ ମସଲାରେ ଷ୍ଟଟ୍ କରିବ ଭଲସେ 5 ମିନିଟ୍ ତାପରେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ କରି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବ ଘୋଡ଼େଇଲା ପରେ ଚିକେନଟା କ'ଣ କରିବ ତା ପାଣିଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଛାଡ଼ିବ ଯେ ଦେଶୀ ଗୁଡ଼ା ପାଣି ସାରେ ତେଲ ବି ବାହାରିବ
हाँ। मन रखिथे तेल पियाज धरिया पकेबे टिके स्वल्प मात्रा तेल पकेबे कम तेल टी पकेबो नॉर्मल कुकुड़ा कम जेहेतु कड़ेईरु आमर भलसे कषि हेलानी कहीं अधिका मांस थिला तो आम गोटे डेक्ची मांस पूरा फुटुची पूरा रेडी पानी भी छाड़ी आरंभ कलानी पानी छाड़ी आरंभ कलानी धीरे 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 सब पानी छाड़ला पड़े मांसर जो तेल अंशटा ऊपर उठी आसो तेल अंशटा ऊपर आसला आम जानी कषाटा से अलमोस्ट रेडी हो गला तापर आम गले टिके सॉफ्ट कर टेस्ट करिया देन हमर जेतिक हमर रिक्वायरमेंट हिसाब रे पानी दबा कि कषा रखिया तापर डिपेंड करबा आपन ऊपर आपन जे पारादीप टोका ना पारादीप टोका रोसे रे एक नंबर माछ कषा सब एक नंबर माछ हमें समुद्र उपयोग करते पूरा फुटुची बास्ना पूरा महकउची पूरा एक नंबर ता ऊपर एबे टिके चिकन मसाला टिके ऐड हो अवशिष्ट जहाँ हमर बाकी थिला आगर किछिटा रहलो गरम मसला सारे तरकारी ऊपर मध्य पड़िबो आगे लंका पर जो राग कौन प्रकार स्वाद आसुनी रिमुन को आम तड़पेया ऑलमोस्ट रेडी हमको बाहरलानी पूरा एक नंबर धनिया गुंड पड़ी धनिया गुंड पड़ी धनिया गुंड पड़ा बास्ना पूरा फटेला पूरा रेडी है नाली टक टक पूरा रेडी है पूरा टेस्ट तो गोटे पीस बाहर से मुझे टेस्ट कली पूरा सब सीझी जाइए तो नना ए आमर गोटे कंटा पीस नहीं टेस्ट करेंगे केमी कौन है एक नंबर टेस्ट लगुच सीझी पूरा रेडी वाह वंडरफुल क्या बोला तूने वाह वंडरफुल ओ जेते देखुले तृप्ति नहीं तो आमर फाइनाल हो गला एबे कढ़ा हम हो सारी चिकेन ऊपर एबे टिके धनिया पत्र पड़ो कहीं धनिया पत्र जो बास्ना ऊपर टिके गरम मसला पड़ो जो जिन गरम मसला रुचि बंचे देला गरम मसला कौन पड़े मुझे आज पर्यटन कि जानी पारे गरम मसला काम कौन मुझे जानी आउटे चिकेन मसला पकई दियो रेडी फाइनाली आमर देसी कलर गार्ड हो चिकेन आज रेडी हो गला तो तेलटा कौन देखि पारे देखै दउची सरी जाइए हितेश आसी आम अगणार पहुँच जाइए ये आम नुआ भाई ये आम रोसैया फाइनाल सब सरी जाइए पूरा सब रेडी तो देखिए पूरा स्पेशल देसी चिकेन को अरुआ भात से जो मेन आइटमटा था जी चाखणा मालटा पूरा टेस्टी चाखणा मालटा यही तरह भात उठो भाई शोई पड़ते भाई आसी पहुँचले किंतु भाई बहुत अवदान अच्छे मटन ये आम के बारी पारूँ हौ आम नवा आठ आम भाई भात भूल होता नहीं आई देखिए भाई होगला पूरा अरुआ देसी चिकेन कलर बार अरुआ अन्न देसी चिकेन रेडी चलतु तो फाइनाली जो बढ़ा है अरुआ भात से देसी चिकेन क्या हम प्रथम लास्ट आपको वीडियो कर देखी वीडियो टी भल लगी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे बहुत मात्रा भल पाया देवे जगसिंहपुर टोका आमे जग